बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। न्यूक्लियर साइट पर हमले के संगीन असरात शुरू हो गए। वियना बातचीत खतरे में, ईरान ने सबूताज और पाबंदियों पर अमेरिका को किया खबरदार। ईरान के सरकारी अखबार कीहान ने वियना बातचीत रोकने का दिया मशवरा। जवाद ज़रीफ ने कहा, इसराइल ने बहुत बड़ा जुआ खेला है। प्रिंस हमजा के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा, जॉर्डन के वजीर आजम ने किया ऐलान। मगरबी किनारे के नाबलस शहर में इसराइली फौज और फलस्तीनी नौजवानों के दरमियान झड़पें। पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के लीडर गिरफ्तार, कई शहरों में मुजाहरे शुरू, एहतजाजियों और पुलिस में झड़पें। यूक्रेन की फौजी मदद पर रशिया ने तुर्की और दूसरे मुल्कों को किया खबरदार। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का फैसला, मुल्क में 1,62,000 नए कोविड केस। कई मुल्कों में तरावी का एहतमाम, इंडिया में चाहरशंबे को पहला रोजा। रमजान में कोविड उसूलों पर अमल अहम जिम्मेदारी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत मिडल ईस्ट से। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने वार्निंग दी है कि उसकी यानी ईरान की नातांज न्यूक्लियर साइट पर हमले से न्यूक्लियर डील के बारे में होने वाली बातचीत हिल सकती है। जवाद ज़रीफ ने रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव से मुलाकात के बाद ये बात कही। अमरीका ने इस दौरान कहा है कि उसका नातांज न्यूक्लियर साइट पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान ने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। जवाद ज़रीफ ने तेहरान में कहा कि अमरीकियों को मालूम होना चाहिए कि पाबंदियों और सबूताज की कार्रवाइयों से उन्हें बातचीत में अहमियत नहीं मिलेगी। उन्हें मालूम होना चाहिए कि ऐसी कार्रवाइयों से खुद अमरीकियों के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। ईरान के सख्तगीर अखबार कीहान ने हुकूमत से कहा है कि वो वियना बातचीत से बाहर निकल जाए, न्यूक्लियर डील के तहत किए गए वादे तोड़ दे और इसराइल से बदला ले। कीहान ने यह भी कहा कि इस बात की तहकीकात की जाए कि न्यूक्लियर साइट में किस तरह दरअंदाजी की गई। पिछले दिनों नातांज न्यूक्लियर साइट पर एक साइबर हमले की वजह से ब्लैकआउट हो गया था और फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा था। ईरान ने कहा है कि वो और जदीद सेंट्रीफ्यूजेस के साथ नातांज न्यूक्लियर साइट को दोबारा बनाएगा। कीहान ईरान का एक छोटा अखबार है जिसके एडिटर इन चीफ को सुप्रीम लीडर मुकर्रर करते हैं। फिलहाल उसके एडिटर हुसैन शरीयत मदारी हैं जो सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के एडवाइज़र रह चुके हैं। एक दिन पहले ईरानी ओहदेदारों ने कहा था कि इस हमले से वियना बातचीत मुतासिर नहीं होगी, लेकिन अब अचानक ईरानी ओहदेदारों एस्टैब्लिशमेंट का लबो लहजा बदला नजर आ रहा है। जवाद ज़रीफ ने कहा है कि इसराइल ने नातांज हमले के जरिए एक बहुत बड़ा जुआ खेला है।
رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے یورپی یونین کی طرف سے ایران کے بعض عہدیداروں پر پابندیوں کی مذمت کی ہے۔ جواد ظریف کے ساتھ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سرجی لاوروف نے کہا کہ یورپی پابندیوں سے ویانا بات چیت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے یورپی یونین نے ایران کی ریولیوشنری گارڈ کے کمانڈر حسین سلامی پر پابندی لگائی اور انہیں بلیک لسٹ کر دیا۔ 2019 میں حکومت کے خلاف احتجاج کے دوران گڑبڑ اور طاقت کے استعمال پر یہ پابندیاں لگائی گئیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ 2 ہفتوں کے ان مظاہروں کے دوران کم سے کم 1500 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ یہ مظاہرے 15 نومبر 2019 کو شروع ہوئے تھے۔ سرجی لاوروف نے کہا کہ ایران اور رشیا نیوکلیئر ڈیل پر مکمل عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ارنا نیوز ایجنسی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے سرجی لاوروف نے یہ بات کہی۔ نتانز نیوکلیئر فیسلٹی پر حملے کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان درپردہ لڑائی خطرناک موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ اسرائیل نے کھلے عام یہ بات نہیں مانی ہے کہ اس حملے میں اس کا ہاتھ ہے، لیکن اسرائیلی میڈیا میں یہ بات صاف کی گئی ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے یہ حملہ کیا ہے۔ اسرائیل نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر نیوکلیئر ڈیل کو بحال ہونے نہیں دے گا۔ اس سلسلے میں امریکہ پر اسرائیل کا زبردست دباؤ ہے۔ پچھلے دنوں اسی سلسلے میں امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیل کا دورہ کرتے ہوئے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو سے ملاقات کی تھی۔ اس دورے میں لائیڈ آسٹن نے کہا تھا کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی فوجی برتری برقرار رہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کئی برسوں سے درپردہ لڑائی جاری ہے۔ اسرائیل نے اپنے خفیہ آپریشنز میں کئی ایرانی نیوکلیئر سائنٹسٹوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے سیریا میں کئی ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں جن میں ایران کے حامی فائٹرز کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ دوسری طرف ایران فلسطینی تنظیم حماس کی مدد کرتا ہے۔ ایران کی مدد رکھنے والی ایک اور تنظیم حزب اللہ نے لبنان سے اسرائیل کو نکال باہر کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ سیریا بحران کے دوران اسرائیل بشار الاسد کو ہٹانا چاہتا تھا اور اس سلسلے میں اس نے امریکہ، سعودی عرب، ترکی، قطر اور کئی دوسرے ملکوں اور ملیٹنٹ تنظیموں کے ساتھ گٹھ جوڑ بھی کیا، لیکن دوسری طرف ایران اپنے اتحادی حزب اللہ اور رشیا کے ساتھ بشار الاسد کی حفاظت کے لیے ڈٹ گیا۔ جارڈن کی میڈیا میں کہا گیا کہ پرنس حمزہ کے خلاف کوئی کیس نہیں چلایا جائے گا۔ حال ہی میں بغاوت کا الزام لگاتے ہوئے انہیں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ خبروں میں کہا گیا کہ پرنس حمزہ شاہی خاندان کے ڈھانچے کے تحت فی الحال شاہی محل میں ہی ہیں اور اسی ڈھانچے کے تحت ان سے نمٹا جائے گا۔ جارڈن کے وزیر اعظم بشیر الکشمی کے حوالے سے میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پرنس حمزہ کو کسی مقدمے کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ وزیر اعظم کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بغاوت نہیں ہوئی ہے اور اس سازش میں شامل لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں پرنس حمزہ شامل نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے جارڈن کے نائب وزیر اعظم ایمن صفادی نے کہا تھا کہ پرنس حمزہ غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ ایک سازش میں شامل تھے جس کا مقصد ملک کا استحکام متاثر کرنا ہے۔ پاکستان میں ایک مذہبی لیڈر کی گرفتاری کے خلاف کئی شہروں میں مظاہرے شروع ہو گئے جن کے دوران گڑبڑ بھی ہوئی۔ پیر کی شام کئی شہروں کو جوڑنے والی ہائی ویز کو بند کر دیا گیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور کئی دوسرے شہروں میں مظاہرے کیے گئے۔ مقامی میڈیا میں کہا گیا کہ پولیس اور احتجاجیوں کے درمیان لاہور اور دوسرے مقامات پر جھڑپیں ہوئیں۔ یہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب تحریک لبیک پاکستان کے لیڈر سعد رضوی کو لاہور پولیس نے گرفتار کیا۔ یہ بات سامنے نہیں آئی ہے کہ رضوی کے خلاف کیا الزامات لگائے گئے ہیں۔ تحریک لبیک پارٹی خادم حسین رضوی نے قائم کی تھی جن کا کچھ مہینے پہلے کرونا وائرس سے انتقال ہوا تھا۔ لاہور کے قریب جی ٹی روڈ پر پولیس کی ایک گاڑی کو آگ لگا دی گئی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا۔ اس دوران وزیر داخلہ شیخ رشید کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ گجرانوالہ میں احتجاجیوں سے نمٹنے کے لیے پنجاب پولیس کی ایک خصوصی کبڈی ٹیم کو میدان میں اتارا گیا جہاں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ اس معاملے کی تحریک لبیک کی طرف سے 20 اپریل کو اسلام آباد تک ناموس رسالت مارچ سے جوڑ کر اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے۔ تحریک لبیک نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ 20 اپریل تک فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر کر دیا جائے۔ اس معاملے کا تعلق گستاخانہ کارٹونز چھاپنے سے ہے۔ سعد رضوی کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ایک جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ یہ خبر پھیلتے ہی تحریک لبیک کے کارکنوں نے مظاہرے شروع کر دیے۔ خادم حسین رضوی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے سعد رضوی کو تحریک لبیک کا نیا لیڈر چنا گیا تھا۔ سعد رضوی نے کہا کہ وہ اپنے والد کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹا سا بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ، خاص طور پر کووڈ-19 کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔
किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़ 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। न्यूक्लियर साइट पर हमले के संगीन असरात शुरू हो गए। वियना बातचीत खतरे में, ईरान ने सबूताज और पाबंदियों पर अमेरिका को किया खबरदार। ईरान के सरकारी अखबार कीहान ने वियना बातचीत रोकने का दिया मशवरा। जवाद जरीफ ने कहा इसराइल ने बहुत बड़ा जुआ खेला है। प्रिंस हमजा के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा, जॉर्डन के वजीर आजम ने किया ऐलान। मगरबी किनारे के नाबलस शहर में इस्राएली फौज और फलस्तीनी नौजवानों के दरमियान झड़पें। पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के लीडर गिरफ्तार। कई शहरों में मुजाहरे शुरू, एहतजाजियों और पुलिस में झड़पें। यूक्रेन की फौजी मदद पर रशिया ने तुर्की और दूसरे मुल्कों को किया खबरदार। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का फैसला, मुल्क में 1,62,000 नए कोविड केस। कई मुल्कों में तरावी का एहतमाम, इंडिया में चाहरशंबे को पहला रोजा। रमजान में कोविड उसूलों पर अमल अहम जिम्मेदारी। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। अमेरिका के शहर मिनियापोलिस में मुसलसल दूसरी रात एक ब्लैक नौजवान की गोली से मौत के बाद एहतजाज किया गया। मुजाहरों और गड़बड़ के सिलसिले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ब्रुकलिन सेंटर में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की गई और पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने फ्लैश ग्रेनेड्स और आंसू गैस के साथ जवाब दिया। पिछले दिनों एक 20 साल नौजवान डॉन्टे राइट को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। ये वाकया उसी मकाम पर पेश आया था जहां पिछले साल जॉर्ज फ्लॉयड को मारा गया था। पिछले साल से वक्फे से जॉर्ज फ्लॉयड के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए इस इलाके में मुजाहरे किए जाते रहे हैं। 4 काउंटीज में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस ने अपील की कि एहतजाजी पुरअमन रहें, लेकिन गड़बड़ के वाकयात पेश आए। कई इलाकों में इस तरह के वाकयात की खबर है। मिनियापोलिस के करीब वाक़ सेंट पॉल इलाके में भी गड़बड़ हुई। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि वो पुरअमन एहतजाज को समझ सकते हैं, लेकिन वो ये बात साफ करना चाहते हैं कि लूटमार का कोई जवाज नहीं हो सकता। इस दौरान ओहदेदारों ने मरने वाले नौजवानों के वालिद से मुलाकात की और वादा किया कि इंसाफ किया जाएगा। पुलिस चीफ ने बताया कि ब्लैक
नौजवान की हलाकत हादसाती हो सकती है। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने एक वीडियो दिखाया जिसमें देखा जा सकता है कि राइट अपनी कार में बैठने की कोशिश कर रहा है जबकि पुलिस ऑफिसर उसे हथकड़ी बांधने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया ने तुर्की और बाज़ दूसरे मुल्कों पर यूक्रेन में सिपाहियों को बढ़ाने और यूक्रेन की फौजी मदद के खिलाफ खबरदार किया है। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन रशिया की आबादी यानी रशियन आबादी वाले एक इलाके में एक नया फौजी ऑपरेशन शुरू करना चाहता है जहां लड़ाई होती रही है। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोफ ने कहा कि तुर्की और तमाम जिम्मेदार मुल्कों को यूक्रेन की फौजी मदद बंद करनी चाहिए। लावरोफ ने इजिप्ट के दारुल-हुकूमत काहिरा का दौरा करते हुए ये बात कही। 2 दिन पहले तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में यूक्रेन के सदर की मेज़बानी की थी। एर्दोगान ने इस मौके पर एक दूसरे की हर तरह से मदद का वादा किया था। रशियन आबादी रखने वाले शहर दोनबास में गड़बड़ होती रही है। वहां रशिया के हामियों और यूक्रेन की हुकूमत और सरकारी फौज के दरमियान लड़ाई होती रही है। तुर्की ने 2019 में यूक्रेन को ड्रोन्स भी सप्लाई किए थे। मगरबी किनारे के शहर नाबलस में इसराइली फोर्सेस और फ़लस्तीनी नौजवानों के दरमियान झड़पें हुई। ये झड़पें उस वक्त हुई जब इसराइली फ़ौज ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मज़ार के करीब पाबंदियां लगाईं ताकि यहूदी आबादकार वहां कुछ रसूमात अदा कर सकें। मकामी लोगों ने बताया कि दर्जनों नौजवानों ने इलाके को बंद कर दिया, इसराइली सिपाहियों का मुकाबला किया। इसराइली फ़ौज की गाड़ियों पर पथराव किया गया और पेट्रोल बम फेंके गए। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि सैकड़ों यहूदी आबादकार बसों और कारों में आकर वहां जमा हुए। बताया गया कि यहूदी आबादकारों ने कई घंटों तक यूसुफ अलैहिस्सलाम के मज़ार के करीब मौज मस्ती की। कम से कम 2 फ़लस्तीनी नौजवान रबर की गोलियां लगने से जख्मी हुए जबकि 2 आंसू गैस शेल से मुतासिर हुए। अब बात कोविड-19 की। इंडिया में 1,61,000 से ज्यादा नए कोविड केस पाए गए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती नजर आ रही है। वजारत सेहत ने बताया कि इस वबा से फिलहाल मुल्क में 12,64,000 से ज्यादा लोग मुतासर हैं। ये लोग होम आइसोलेशन में हैं या फिर हॉस्पिटल में शरीक हैं। पिछले 24 घंटों में 1,61,726 नए केस पाए गए। रिकवरी रेट मुसलसल कम हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 97,000 लोगों को अलग अलग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। अब तक मुल्क में 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 10 रियासतों में बहुत ज्यादा केसेस पाए जा रहे हैं जिनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरला शामिल है। इन रियासतों में मुल्क के 80% से ज्यादा नए केसेस पाए जा रहे हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 889 मौतें हुई हैं। अब तक कोरोना वायरस की वजह से 1,71,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वजारत सेहत ने बताया कि टीका उत्सव के दूसरे दिन 40 लाख से ज्यादा कोविड-19 वैक्सीन के टीके दिए गए। दिल्ली में 13,500 नए केस पाए गए। वबा शुरू होने के बाद से शहर में ये एक दिन के सबसे ज्यादा केसेस हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें वबा की सूरत हाल और उसकी रोकथाम के रास्तों पर गौर किया गया। वजारत सेहत ने कन्फर्म किया है कि रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन को इंडिया में इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी। कई रियासतों ने मुल्क में वैक्सीन की किल्लत की शिकायत की है। ऐसी खबर है कि इंडिया मुल्क में तमाम गैर मुल्की वैक्सीन को मंजूरी देगा। उत्तर प्रदेश में 18,000 नए केसेस पाए गए हैं। ये वबा शुरू होने के बाद से एक दिन के सबसे ज्यादा केसेस हैं। मरकजी हुकूमत ने एक मरतबा फिर कोविड-19 की सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। इंडिया अब कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले में अमरीका के बाद दूसरा बुरी तरह मुतासरा मुल्क है। कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखते हुए महाराष्ट्र की हुकूमत ने 15 अप्रैल से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने रियासत के अवाम से खिताब करते हुए मंगल की रात ये ऐलान किया। इससे पहले अहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया था कि हुकूमत की तरफ से किसी भी वक्त लॉकडाउन का सरकारी ऐलान किया जा सकता है। महाराष्ट्र मुल्क की सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत है। हाल ही में महाराष्ट्र में एक ऑल पार्टी मीटिंग में लॉकडाउन के ताल्लुक से इत्तेफाक पाया गया था। कोरोना वायरस टास्क फोर्स की मीटिंग में भी चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने यह बात दोहराई थी कि वो लॉकडाउन लगाने के हामी हैं ताकि वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने के फैसले से पहले तमाम सियासी पार्टियों और ट्रेड यूनियंस के साथ बातचीत की। ये लॉकडाउन 15 दिनों के लिए या 21 दिनों के लिए हो सकता है। हुकूमत लॉकडाउन से मुतासर होने वाले अवाम की मदद के लिए एक मंसूबे पर काम कर रही है। रियासती वजीर असलम शेख ने बताया कि लॉकडाउन अचानक नहीं लगाया जा रहा है बल्कि अवाम को कुछ वक्त दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वायरस की सूरत हाल से निपटने के लिए बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से रोजाना 50 से 60 हज़ार केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं।
تلنگانہ میں 3052 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں اور 7 موتیں ہوئی ہیں۔ GHMC میں سب سے زیادہ 406 کیس پائے گئے ہیں۔ ریاست میں فی الحال 24,631 ایکٹیو کیسز ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے سائے میں رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ مکہ میں کعبۃ اللہ اور مدینہ میں مسجد نبوی میں بعض پابندیوں کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کی گئی۔ UAE اور دوسرے مقامات پر بھی ایسی پابندیوں کے ذریعے تراویح کی نمازوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور کئی دوسرے ملکوں میں چہارشنبے کو پہلا روزہ ہوگا۔ رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اسے نفس کی پاکی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مرتبہ بھی مسلسل دوسرے دن کرونا وائرس کی وجہ سے رمضان کی رونقیں کچھ پھیکی رہیں گی۔ حیدرآباد اور ملک کے دوسرے شہروں میں منگل کو حیدرآباد اور ملک کے دوسرے شہروں میں پیر کو رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، جس کے بعد اعلان کیا گیا کہ رمضان المبارک کا آغاز چہارشنبے سے ہوگا۔ ایسی خبریں بنگلور، دہلی، بھوپال، ممبئی، گجرات، الہ آباد، لکھنؤ اور دوسرے مقامات سے بھی ملی ہیں۔ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے، جس سے مسلمانوں میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور خصوصی عبادتیں کرتے ہیں اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان میں زکوٰۃ اور خیر خیرات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان میں جہاں روحانی یعنی ماحول ہوتا ہے، وہاں پر مسجدوں میں بھی رونقیں ہوتی ہیں، وہیں بازاروں میں بھی رونقیں اور چہل پہل عام طور پر بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن پچھلے 2 سال سے یعنی گزشتہ سال اور اس مرتبہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ رمضان کی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں۔ حیدرآباد کی مسجدوں میں بھی رمضان کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ بعض مسجدوں میں تراویح کی رکعتیں اور وقت گھٹایا گیا ہے، لیکن تمام لوگوں کے ذہنوں میں یہی سوال ہے کہ کیا کرونا وائرس کے کیسوں میں اضافے کے بعد دوسری ریاستوں کی طرح تلنگانہ میں خاص طور پر حیدرآباد میں نائٹ کرفیو یا ایسی کوئی پابندی لگائی جائے گی؟ جہاں یہ اندیشے پائے جاتے ہیں، وہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کرونا وائرس کے کیسوں میں اضافے کی ایک بڑی وجہ لوگوں کا دھڑلے سے گھومنا پھرنا اور کووڈ اصولوں پر عمل نہ کرنا ہے۔ ایسے میں رمضان کے آغاز کے وقت تمام لوگوں کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں اور انہیں اپنی خریداری اور اپنی عبادتوں میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کووڈ اصولوں پر عمل کریں اور اپنی اجتماعی سرگرمیوں کی وجہ سے کرونا وائرس کے کیسوں میں اضافے کی وجہ نہ بنیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز ماون ارینا، آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ نیوکلیئر سائٹ پر حملے کے سنگین اثرات شروع ہو گئے۔ ویانا بات چیت خطرے میں، ایران نے سبوتاژ اور پابندیوں پر امریکہ کو کیا خبردار۔ ایران کے سرکاری اخبار کیہان نے ویانا بات چیت روکنے کا دیا مشورہ۔ جواز ظریف نے کہا اسرائیل نے بہت بڑا جوا کھیلا ہے۔ پرنس حمزہ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلے گا، جارڈن کے وزیر اعظم نے کیا اعلان۔ مغربی کنارے کے نابلس شہر میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپیں۔ پاکستان میں تحریک لبیک کے لیڈر گرفتار، کئی شہروں میں مظاہرے شروع، احتجاجیوں اور پولیس میں جھڑپیں۔
यूक्रेन की फौजी मदद पर रशिया ने तुर्की और दूसरे मुल्कों को किया खबरदार। महाराष्ट्र में लॉकडाउन का फैसला, मुल्क में 1,62,000 नए कोविड केस। कई मुल्कों में तरावी का एहतमाम, इंडिया में चारशंबे को पहला रोजा, रमजान में कोविड उसूलों पर अमल अहम जिम्मेदारी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद बेहद ख्याल रखें और आप तमाम को रमजान का महीना बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।